5, 4, 3, 2, 1. Start the podcast. Halo, balik lagi sama kita, Koerensia. Gimana nih, kalian penasaran nggak di podcast kali ini kita bakal bahas apa? Sesuai sama judul ya, kita bakal bahas tentang keberagaman. Sejauh mana sih kalian paham tentang keberagaman yang ada di negeri kita sendiri? Biar makin paham tentang keberagaman, yuk simak pembahasan di podcast kita kali ini. Sebelumnya, kalian pasti tahu kan, bangsa Indonesia itu sangatlah beragam. Nah, kenapa sih bangsa Indonesia itu bisa beragam? Penyebab keberagaman di Indonesia karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang cukup besar, sehingga di beberapa wilayah akan memiliki suku atau kebudayaan yang berbeda-beda. Setiap suku bangsa memiliki karakteristik sendiri. Keberagaman agama, kepercayaan, dan ras di Indonesia juga dipengaruhi oleh letak geografis di jalur perdagangan internasional. Dukungan kekayaan alam yang melimpah membuat bangsa asing melakukan perdagangan ke Indonesia. Selain melakukan kegiatan perdagangan, mereka juga menyebarkan ajaran agama dan kepercayaan yang mereka yakini. Masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman ras yang sebagian besar dipengaruhi oleh letak geografis wilayah Indonesia. Keberagaman ras tersebut menyebabkan perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisik lainnya. Beberapa ras yang ada di Indonesia seperti ras Mongoloid yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua adalah ras Melanesoid yang tersebar di daerah Papua, Maluku, dan NTT. Ketiga, ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Korea, dan Jepang. Ras ini tinggal dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia, namun terkadang mendiami daerah tertentu. Terakhir yaitu ras Kaukosoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Kita perlu memahami pentingnya keberagaman, karena aspek kewilayahan menjelaskan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau besar kecil di dalamnya. Karena kondisi kewilayahan tersebut perlu disadari oleh semua masyarakat, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya rawan terjadinya perpecahan. Kenyataan lain menunjukkan bahwa pemerintah dihadapkan pada persoalan adanya daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenyataan juga menunjukkan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia sering terjadi konflik antar kelompok masyarakat yang dilatar belakangi oleh perbedaan-perbedaan tersebut. Sampai saat ini, konflik-konflik yang terjadi belum menimbulkan perpecahan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Namun, kenyataan semacam itu perlu menjadikan perhatian semua pihak agar dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga. Nah, sekarang kita akan bahas tentang dampak positif sekaligus dampak negatif dari keberagaman masyarakat di Indonesia. Dampak positifnya itu adalah memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Sedangkan dampak negatif yang pertama itu mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara. Padahal keberagaman suku bangsa, ras, agama, dan gender menjadi daya tarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang keberagaman di Indonesia. Sekarang kita akan bahas satu lagu yang masih ada kaitannya dengan keberagaman di Indonesia, yaitu lagu Black or White dari Michael Jackson. As one listens to this song, they will realize that Jackson was expecting his audience to be both white or color entities. The common problem between many entities is racism. These lyrics describe his opinion on racism and how they have affected him and the world around him. The first lyrics that caught my attention were, "They printed my message in the Saturday Sun. I had to tell them I ain't second to none. Here he states that he is not no one, that he is a person with equalities." Next, Jackson wrote, "I told about equality. And it's true, either you are wrong or you are right." In these few lines, Jackson is trying to say that everyone has their own opinion on what equality is. If someone has a different opinion on equality, each person is right.
Later in the song, Jackson states, "I'm tired of this devil. I'm tired of this stuff. I'm tired of this business." So when the coin gets rough, and scared of your brother, and scared of no shit, and scared of nobody, cruel when the coins get mean. Jackson is stating that he is tired of the racism, which is described as a devil. Also, he states that he is not scared of anyone when things get bad, and will not let the racisms that another person has for a different ethnicity affect him. So this song means that it doesn't matter if you have a different race because everybody is equal. Honestly, I've seen a lot of people that wrote white people are better. And seriously, I mean I'm white, but we are all God's children, meaning we are all equal. You can say one race is better, a gender is better, a sexuality is better. No, people always think the best person should weigh less, have a blonde hair, white skin, straight. No. It doesn't matter. If you are overweight or black or gay or anything, all that matters is embrace it. Be whoever you are, not someone else. First of all, Quarencia wants to say thank you for listening to our podcast so far. And also thanks to those who support Quarencia. We hope that Quarencia doesn't disappoint you. Remember, you can always give suggestions and critiques to Quarencia. That's all from us. We are Quarencia.